Okay, Assalamualaikum and hi. So we meet again in this video where we're going to learn about a new chapter, chapter 5, hydrocarbons. So chapter 5 has two subtopics. The first one is alkanes and the second one is alkenes. Jadi kita nak fokus on 5.1 dahulu, alkanes. Okay, for the learning outcome in this video, I'm going to focus on learning outcome A and learning outcome B, but cyclic alkanes naming belum lagi. So untuk ini video yang seterusnya. Okay, jadi kita nak kenal-kenal dulu hydrocarbons ni apa. Lepas tu kita nak go through the nomenclature or naming. So first kita kenal hydrocarbons. Okay, it's actually for this one I already explained in chapter 4. So we're going to recap again. So organic compounds contain carbon and hydrogen. Kita akan panggil dia sebagai hydrocarbon. So hydrocarbon has two classes which are saturated and unsaturated. So kalau saturated ada single bonds only. Okay, so single bond contoh macam alkanes. Okay, so this yang kita nak go through lah untuk video pada kali ini. Okay, yang kedua unsaturated means ada multiple bond, okay, double or triple. So kalau double bond alkenes, kalau triple bond alkynes. Okay, so alkynes tak akan go through lah untuk syllabus awak. Alkenes kita akan belajar dalam 5.2, okay. So saturated and unsaturated hydrocarbons are further classified as aliphatic and aromatic. Okay, what is aliphatic? So aliphatic do not contain benzene rings in their structure. Jadi aromatic means a compound that contains at least one benzene ring in their structure. Okay, so kalau recap balik chapter 4 pun kita dah kelaskan if that compound contains functional group as benzene ring or aromatic rings means the class is aromatic compound. Okay, so this is like the summary. So hydrocarbons, saturated, unsaturated. Okay, contoh saturated adalah alkane. Okay, unsaturated we have alkene, alkyne dan arene. Okay, what is arene? So alkane C single bond C, alkene double bond, alkyne triple bond, and arene is actually benzene ring or aromatic ring. Okay, so alkane, alkene dan alkyne is aliphatic. Okay, kalau dia tak contains any benzene ring, so that's aliphatic. Kalau ada benzene ring or aromatic ring would be aromatic compounds. Okay, so hopefully boleh faham the classes of this hydrocarbon. Okay, barulah kita masuk 5.1 alkanes. So tadi pun kita dah go through sikit. Alkanes contains only single bonds between their atoms. So bila dia ada single bond means it's actually a saturated compound. Okay, so the general formula for alkane CnH2n plus 2 with N is equals or more than 1. Okay, so maksudnya kena ada carbon bilangan dia 1 dan seterusnya. Okay, so kita boleh groupkan carbon chain itu kepada linear, branch or cyclic. So this is linear, this is branch. Okay, boleh nampak branch. Okay, and then cyclic bermaksud okay all there are carbon that attach to one another. Okay, so biasanya cyclic ni dia ada bentuk lah. Okay, so ni contoh kita boleh nampak. Okay, kalau yang ini, okay, this is example of cycloalkanes means this is cyclic. What about this one? Okay, awak boleh nampak dia straight. So this is a linear. Okay, this one ada branch. Okay, this is a branch carbon chain. Okay. Okay, so finish with the learning outcome A. We move to the next learning outcome, nomenclature of alkanes. Okay, we're going to name the alkanes. So all the names of alkane ends with "ane". Okay, alkane. So akan berakhir dengan "ane". The first 10 members of the straight chain alkanes, kita boleh go through nama dia. Okay, macam ni. Awak ada contoh, awak ada carbon 1 sampai carbon 10. So for your syllabus pun memang height dia sampai 10 carbon for the straight chain. Okay, jadi hopefully okay, for this one actually you dah go through masa sekolah dulu. Jadi saya harap awak masih ingat tahu dia punya ni. Kalau satu carbon apa? Okay, one carbon methane. Okay, meth. 2 carbon adds, 3 carbon prop,
but for 4, 5 carbon is pent, 6 carbon is hex, 7 carbon is hep, 8 carbon is oc, and 9 carbon is non, 10 carbon is dec. Okay, jadi yang saya birukan ini, okay, you have to remember because for all next chapters or next compounds, we're going to use the same rule, okay, the same name. Cuma kita akan tukar yang belakang ni sahaja. So kalau di alkane, we're going to end with in. So that's why dia jadi methane, ethane, propane dan seterusnya. Okay, so the one in blue color you should remember because we're going to use this again in the naming of next compound. Okay, chapter-chapter yang seterusnya lah. Ini basic dia. Rasanya benda ni bukanlah benda baru. Okay, hopefully awak dah pernah dengar lah. Okay, this name. Okay, so this is important. You have to remember about this, okay? So, untuk nomenclature of alkanes, actually kita follow IUPAC system. So, IUPAC stands for International Union of Pure and Applied Chemistry. Okay, so there are 3 parts to every organic compounds name. The first one will be prefix. Okay, and then kita akan sambungkan dengan parent. And last kali is suffix. So, prefix, where and which the substituents or groups are attached. For the parent, we're going to look for the longest chain. Dan kita kira berapa karbon. So, ini yang pentingnya yang awak kena ingat. Kejap saya pergi balik. Yang awak kena ingat ini. Okay. So, kita akan cari longest chain of carbon. Lepas tu kita akan kira berapa banyak carbon. We're going to give the name according to this. Okay. So, you have to remember this. Okay. Dan yang seterusnya adalah suffix. Jadi, suffix adalah what family. For alkane, family-nya adalah alkane. Jadi suffix is in. Okay, so different compound, different suffix. Okay, so there are 4 steps to name the alkanes. The first one, we're going to find the parent chain. Okay, dia mesti bermula dengan parent chain dahulu. Okay, macam mana nak cari parent chain? Kita akan cari longest continuous. Okay, mesti paling panjang dan continuous. Okay, mesti continuous carbon chain and we're going to name this. So, the parent chain macam saya cakap tadi, kita akan ikut table yang first saya introduce tadi. Okay. So, lepas kita dah dapat parent chain yang kedua, kita akan number the parent chain from the end that give lower number to the first substituent. Next, identify and number the substituents. And lastly, we're going to write the name as a single word. Okay, so tak apa kat sini nampak macam apa step ni? Okay, tak apa, kita akan go through the step one by one. Okay, so kita tengok step yang pertama where we're going to find the parent chain. Okay. Find and circle. Okay, tak kisahlah awak nak highlight kan pun boleh. Okay, yang penting awak kena indicate tahu parent chain itu supaya kita boleh kira carbon dia berapa, boleh bagi nama dan kita boleh recognize the substituent. Okay. So, parent chain is the longest continuous carbon chain. Okay, for first example. Okay, awak boleh dapat parent chain dia mesti continuous. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbon. Kalau saya pergi straight macam ni, kita ada 6 carbon. Okay, let's say kalau saya ke bawah contoh. 1, 2, 3, 4, 5 carbon. Jadi, mana yang paling panjang? This is the longest carbon chain yang ada dalam compound ini with 6 carbon. So, kalau 6 carbon, okay, kalau still tak ingat, boleh refer balik jadual tadi. So, 6 carbon adalah hexane. So, the parent would be hexane. Okay, jadi ini yang tak termasuk dalam parent chain adalah substituent. Okay, jadi sekarang kita nak tengok step yang pertama dulu. Kita nak recognize parent sahaja. Jadi untuk full name nanti baru saya akan go through, okay? Okay, what about the second example? Okay, let's say this is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, kalau saya pergi straight macam ni, ini adalah 6 carbon. Okay, apa option kedua yang saya boleh buat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, actually saya boleh turun ke bawah lah because this is still continuous. So, this is 6 carbon and this is 7 carbon. Mana satu yang paling panjang? So, 7 carbon lah, of course, menang. So, this going to be the... Okay, so this going to be the parent. Okay, jadi dalam ni ada 7 carbon. 7 carbon boleh tengok balik jadual tadi. Heptane.
So yang tak masuk ni akan jadi substituent. Okay, so hopefully awak boleh faham beza parent dan substituent. Okay, so step pertama sudah, kita dah tahu macam mana nak cari parent chain. Okay, yang kedua, we're going to number the parent chain. Okay, that's why the first step is always parent. Okay, lepas dah dapat parent chain, kita akan bagi nombor. So, numbering, okay, numbering boleh bermula daripada mana-mana hujung. Okay, kalau awak go through, kita dah go through isomer punya contoh pun saya dah pernah explain, kita boleh kira nombor satu daripada kanan ataupun kiri, mana-mana boleh. Okay, so let's say this is the parent chain yang straight ini. So, I can count from here. If I count from here, I'm going to get 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbon. Okay, for this one, if I count from this end, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so macam mana kita nak pilih? Hujung mana yang sepatutnya kita pilih? Okay, tengok substituent. So, you have this as the substituent. Okay, sebab dia tak masuk dalam parent. So, kalau saya ambil daripada hujung sini, okay, my substituent is at carbon number 4. If I start count from this end, my substituent is at carbon number 3. Okay, this one. Okay, jadi kita nak pilih yang mana? Lower number. Okay, jadi awak patut start numbering daripada hujung yang memberi nombor yang paling rendah dekat substituent. So, we're going to scrap this. Okay, kita tak nak lah nombor 4 sebab dia tinggi. Jadi, kita nak yang lagi rendah, kita akan ambil nombor 3. Okay, so this is the second step. Okay, third step, you're going to identify and number the substituent. Okay, the position and the name of the substituent must be written in front of the parent. Macam typically nama korang, okay, nama awak dulu, baru nama ayah awak kan. That's why sama sahaja macam alkane ni. So, kita akan letak nama substituent dulu, belakang tu baru nama parent. Okay. So, the numbers are separated from words by using a hyphen. So, hyphen ni dash. Okay, so we're going to dash, okay, between numbers and word. Okay, so kita akan letak dash. So, we're going to give the location of each substituent according to number in the parent chain. Okay, that's why pentingnya numbering tadi. Okay, sebab untuk substituent kita akan letak nombor dia juga dalam nama. Okay, so ini nak fahamkan about the third step, kita tengok example. Okay, for this one, okay, mesti step yang pertama, untuk namakan, mesti cari parent dulu. Okay, so ini adalah parent chain. Okay, because this is 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbon. Okay, with the 6 carbon. Okay, jadi mana yang tak masuk dalam parent? Okay, ini adalah parent chain. Okay, rantai parent. Okay, what about this? This CH3 is not included in the parent chain. So, this is a substituent. Okay, macam tadi kita boleh bagi nombor daripada hujung sini ataupun hujung sini. But obviously, for this example, boleh nampak hujung mana yang akan bagi nombor yang paling rendah. Okay, supposedly we have to start counting from here. So, akan dapat nombor 2 lah. Okay, kalau awak kira daripada hujung yang lagi satu, akan dapat nombor 5 kot. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, jadi tak nak lah. So, this substituent, okay, is at carbon number 2. Okay. So, untuk substituent, masih menggunakan naming lebih kurang je macam parent. Okay, how many carbon for this substituent? 1 carbon kan? 1 carbon. So, kalau 1 carbon, kita akan pakai mat. Okay, kalau 2 carbon, add, prop dan seterusnya. Bezanya adalah, kalau dalam parent, kita akan panggil dia sebagai, kalau macam ni, awak akan dapat hexane. Okay, ada N dekat hujung. Kalau macam ni, methyl. Okay, ada juga yang sebut methyl. Okay, that's also correct. Okay, tapi saya sebut methyl lah. Okay, sama je. So, nampak tak dekat sini? Kalau dia substituent, awak akan letak YL dekat hujung dia. So, dia akan jadi methyl. Okay? Jadi, kita tahu dia dekat karbon nombor 2. Jadi, awak rasa nama penuh dia apa? Mesti tulis substituent ni dekat depan tau. So, the name would be 2-methyl hexane. Okay, nampak tak dekat sini? Ini substituent. Okay, ini parent. So, awak tak boleh ada space tau antara substituent dengan parent. Dia mesti terus tulis dalam satu perkataan. Okay, so ini yang saya maksudkan tadi. Nombor dan word, we're going to separate by using a dash. Okay. So, kenapa 2? Sebab this substituent is located at carbon number
satu. So hopefully boleh faham about the naming. Okay, tak apa, nanti banyak lagi example yang kita nak go through. Mungkin by the end of this video, you're going to understand about the naming, okay? Okay, next example. So, masih sama, kita akan cari parent chain. Okay, this is the first possibility with 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbon. Okay, ada tak possibility yang lain awak rasa? Kita juga boleh buat dia macam mana? Pergi bawah macam ni. Kalau macam ni berapa carbon? 7 carbon. Jadi, mana yang paling panjang? 7 carbon lah. So, this going to be the parent. Okay, jadi ini adalah methyl. Okay, kita dah kenal dia tadi sebagai substituent. Okay, what about the numbering? Awak rasa kena nombor daripada hujung sini ke daripada bawah ni? Okay, so actually kalau tengok boleh nampak kalau start daripada sini, okay, nombor dia banyak lah. Jadi kita nak nombor untuk substituent ni paling rendah. We going to start from the bottom. Okay, so this is 1, 2, 3. Okay, so the methyl is located at carbon number 3. Okay, jadi substituent awak adalah 3 methyl. Okay, what about the 7 carbon? What is the parent chain name? Kalau 7 carbon, it's going to be heptane. Okay, jadi kita akan gabungkan dua nama ni dalam satu perkataan. The name will be 3-methyl heptane. Okay? Okay, so ini adalah some common substituent groups. Okay, yang ni kita dah go through tadi, methyl. Okay, kalau ada 2 carbon, ethyl, 3 carbon, propyl. Kalau 3 carbon, bentuk macam ni, isopropyl. 4 carbon, butyl. Okay, jadi kalau dia substituent, okay, just letak YL dekat hujung. Jadi ni awak boleh tengok lah contoh-contoh substituent yang lain. Okay, banyak nanti kita, kalau kita buat latihan nanti kita akan go through juga yang ni, okay. Okay, seterusnya kalau awak ada halogens macam ini adalah bromo, kloro, fluoro dan iodo. Fluoro, okay, ni macam salah je, F-L-U-O-R-O, fluorine, fluoro, okay. Ni. Okay. Jadi, untuk step yang terakhir, which kita dah go through pun sebenarnya, single word, okay. The parent chain is this with hexane, 6 carbon, and this is the substituent, which is the name is methyl. Okay, numbering, we're going to start from here supaya kita dapat nombor yang rendah. Okay, jadi methyl ini duduk dekat carbon nombor 3, so the substituent is 3-methyl. We're going to write the full name as single word, so 3-methyl hexane. Okay, remember, never leave a space between the words. Okay, you have to write straight terus macam ni. Dia tak ada space. Okay, so mesti satu perkataan single word the name. Okay, so kita dah go through keempat steps, tetapi ada beberapa extra rule lagi yang saya kena go through untuk naming alkane. Okay, rule yang pertama, extra rule. If two different chain of equal length are present. Okay, awak nak cari parent chain, mesti yang paling panjang. Lepas tu awak tengok, okay, dua-dua arah memberikan length, okay, kepanjangan, bilangan karbon yang sama. Jadi kita nak pilih yang mana satu. Okay, choose the one with more number of branch or substituent present. Okay, example, if I have these two compound, not these two lah. Okay, ini adalah compound yang sama. Okay, jadi satu parent chain kita boleh dapat yang ni lah obviously. So this is the second. Okay, kalau awak kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, ini ada 6 carbon. Okay, kalau awak kira yang ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbon juga. Okay. Mana-mana arah saya dapat 6 carbon. Jadi dua-dua arah ni boleh jadi parent because it's the longest chain. So kalau awak dapat case yang macam ini, we going to choose the one with more substituent. Okay, kalau awak nak pilih cara yang ini, this parent chain, you going to get one substituent only. Okay, kalau yang macam ni, awak akan dapat 1, 2 substituent. So this is 1 substituent, this is 2 substituents. Jadi yang mana satu yang kita nak pilih according to the rule, we going to choose the one with more substituent. Jadi ini adalah salah. Ini adalah betul untuk naming. Okay? Extra rule yang seterusnya, if 2 or more substituent are present, we going to arrange them in alphabetically order. Jadi kena tengok alphabet A, B, C is important.
Okay, so contoh bromo, kloro dengan etil. Kita akan tulis bromo dulu sebab huruf B dulu. Lepas huruf B, huruf C. Lepas tu huruf E. Okay, contoh. Okay, macam biasa. Cari parent. Okay, so this is the parent chain. Okay. Sebenarnya yang ini adalah contoh tadi. Yang saya letakkan dua chain tadi. Okay, jadi ini adalah 6 karbon. Okay, and then this is the first substituent. This is the second substituent. Okay, so ini satu karbon kan? Apa nama dia kalau dia jadi substituent? Metil. Okay, ini ada dua karbon. Etil. Okay, so next kita nak bagi nombor. Okay, hopefully you boleh nampak. Kalau you start numbering from here, you're going to get a very large number lah compared to this. So kita akan start daripada atas. So this is carbon number 1, carbon number 2, carbon number 3, 4, 5, 6. Okay, so metil ini duduk dekat karbon nombor 2. Etil ini duduk dekat karbon nombor 3. Adakah kita akan ikut susunan nombor ini untuk tulis nama penuh dia? Tidak. Kita akan ikut alfabet. Okay, huruf M dengan huruf E. Mana yang datang dulu? So, kalau tak ingat huruf ni, awak nyanyilah ABC tu balik. So, A, B, C, D, E, F, G. So, E dulu, baru M. Okay? Jadi, since alphabet E datang dulu, we going to write 3 ethyl first, followed by 2 methyl, followed by parent. So, the full name would be 3 ethyl, 2 methyl hexane. Okay, so hopefully ini boleh faham kenapa kita tulis ethyl dulu dekat depan sebab kita tengok alphabet. Okay. So next rule, if both ends have the first branch at equal length, we will begin the numbering at the end near the second branch. Okay, kalau baca ni memang tak faham. Okay, tak apa. Okay, so contoh saya ada saya ada compound yang sama. Okay, tadi ini parent chain lah yang straight chain ni. Okay, saya cakap kita kena bagi nombor yang akan bagi first substituent tu nombor yang paling rendah. Okay, kalau kita start numbering from here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, so this is the first case. So let's say kalau saya start daripada hujung yang lagi satu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Jadi, kalau awak tengok dekat sini, first substituent is at carbon number 3. Untuk case yang kedua, first substituent is also at carbon number 3. Jadi, mana-mana arah akan bagi first substituent dekat nombor yang sama. Jadi, kita nak pilih yang mana satu. Okay, so kalau awak dapat case macam ini, awak listkan. Okay, for this, kita ada 3 substituent. And the substituent is at carbon number 3, is at carbon number 6, and is at carbon number 7. Okay, what about this case? Okay, sama juga 3 substituent sebab ini adalah compound yang sama. Cuma numbering je berbeza. Okay, kita ada substituent at carbon number 3. Okay, we have a substituent at carbon number 4. And we have a substituent at carbon number 7. Okay, jadi bila awak dah tulis full combination macam ini, okay, awak boleh tengok 367 dengan 347 mana yang paling rendah. Okay, so actually for this one, okay, untuk rule ini, awak kena pilih lowest combination of number. Okay, combination yang bagi awak, rendah dia punya, total dia. Okay, so contoh kali ni 367, 347. Jadi obviously boleh nampak 367 is higher. Jadi ini kita tak nak. Okay, because the numbering, remember, as low as possible. Okay, jadi kita akan pilih susunan ini. So 347 is accepted. This one is wrong. Okay, jadi bila kita dah pilih numbering ini, so now kita akan bagi nama. Okay, this parent chain is 9 carbon. And you have 1, 2, 3 substituent. Okay, yang itu nama dia bromo. Okay, yang itu nama dia ethyl, 2 carbon. That's the final one is methyl because 1 carbon. Okay, so tengok. Awak ada bromo, methyl, ethyl. Okay, jangan ikut nombor tau. Nak tulis nama penuh, kena tengok huruf. So, huruf B datang dulu, follow by E, follow by M. Jadi B, okay, bromo at carbon number 3. Okay, ethyl at carbon number 7.
and methyl is at carbon number 4. Okay, jadi kita ada 9 carbon. Jadi 9 carbon is nonane. Okay, jadi nak tulis apa dulu tadi? Huruf B dulu kan? So, 3 bromo, 7 ethyl, 4 methyl, nonane. Okay, jadi parent dia nonane lah sebab 9 carbon. Okay, jadi hopefully awak boleh faham rule yang ini. Okay, rule extra yang seterusnya. If 2 or more identical substituent are present, we're going to use the following prefix. Okay, so kalau awak ada dua benda yang sama, kita akan pakai di, 3, tri, tetra, penta, hexa dan seterusnya. Tapi biasanya sampai tri je kot. Yang biasalah ada identical 3 groups. Okay, mungkin tetra mungkin lah. Penta dengan hexa jarang lah. Tak pernah jumpa lagi. Okay, but maybe mungkin boleh ada. Jadi awak kena tahu jugalah yang ni. Okay, so example. Ini adalah parent chain. Okay, berapa carbon tu? 1, 2, 3, 4 carbon. Numbering di mana-mana pun sama. So, 1, 2, 3, 4. Okay, this is the substituent. Okay, boleh tak nampak benda yang sama? Okay, jadi itu adalah nama dia. Okay, nampak tak dekat sini? 4 carbon, parentnya adalah butane. So, ini adalah Br, bromo, berada di nombor 2 dan nombor 3. Jadi, bila awak ada dua benda yang sama, kita akan pakai di-bromo. So, untuk numbering, kita tak akan tulis 2 bromo, 3 bromo. Okey, tidak. Kalau benda yang sama, kita akan letak di. So, nombor dia kena sebut dua-dua tau. So, ini ada nombor 2, ini nombor 3. So, you have to include both number in the name. Okay, so since this is number with number, okay, numbers and numbers is separated by using a comma. Okay, so kalau awak ada nombor dengan nombor, koma, nombor dengan huruf, dash. Okay. So, yang seterusnya, in alphabetically order, the prefix of di, tri, tetra, sec, third. Okay, sec dengan third ni, awak boleh nampak dekat bahagian substituent tadi. Okay, kita ada sec dengan third ni. So, we're going to ignore this alphabet. Except for ISO and NEO. Okay, yang ni saya akan explain sekarang lah untuk awak faham. Okay, macam biasa kita akan cari parent chain. Okay, so this is the parent chain. Okay, numbering. Okay, numbering. Kalau saya start nombor di sini 1, 2, saya akan dapat dekat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau saya start nombor daripada hujung sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, kalau start daripada this, okay, yang atas ni, okay, kalau start dari sini, saya akan dapat combination of 3, 6 and 7. Okay, kalau saya start dari sini, saya akan dapat combination of 3, 4 and 7. So, which one is the lowest combination? This one is lowest. So, ini adalah salah. Jadi, kita akan start numbering daripada sini. Okay. Jadi, awak dah jumpa dia punya sequence of numbering. So, now kita akan bagi nama. Okay, awak ada 1, 2, 3. Okay, saya akan bagi sini. Okay, 9 carbon. Okay, macam ni. Jadi, kita dah decide nak guna daripada hujung ini supaya kita dapat nombor 3, 4 dan 7 kan. Okay, this is our substituent. Okay, remember, if you have two same identical group, dia akan jadi di. Ini adalah ethyl, ini adalah dimethyl. Okay, so dimethyl dan kita ada ethyl sebagai kita punya substituent. Okay, so our ethyl is at number 3. Okay, our dimethyl is at carbon number 4 and carbon number 7. Okay, obviously huruf D dulu baru huruf E. Okay, tapi kita tak akan pakai D ini sebagai alfabet yang kita akan kira. Okay, so kalau awak ada di, you have to ignore the di. Okay, huruf yang sepatutnya awak tengok adalah M kat sini. Jadi huruf M dan huruf E, siapa yang datang dulu? Huruf E yang datang dulu. Jadi kita akan tulis 3 ethyl first. Okay, so the name would be 3 ethyl, 4, 7 dimethyl, nonane. Okay, so nonane adalah parent because 9 carbon of the parent chain.
Okay, so kenapa ethyl dulu? Because we're going to look at the alphabet E, and then for dimethyl, okay, dimethyl, kita takkan tengok D, tapi kita tengok M. Okay, so di ini hanya menunjukkan bilangan, nama masih methyl, sebab tu kena tengok M. Okay, yang seterusnya, ini adalah rule yang sama, tapi example yang berbeza. Okay, so first kita nak cari parent chain. So mungkin awak boleh pause dulu dekat sini. Cuba awak cari parent chain. Okay, berapa carbon yang awak dapat. Okay, jadi mungkin boleh dapat ini sebagai possibility yang pertama. Ini adalah 6 carbon. Okay, apa possibility yang kedua? Kita boleh dapat macam ni. 7 carbon. Ada tak lagi possibility yang seterusnya? This is the next possibility with 9 carbon. Jadi kalau awak dapat jumpa 9 carbon ini, betul lah tu awak dah jumpa parent chain. Okay, so ini adalah continuous, berterusan. Boleh straight je pergi. Okay, jadi kita boleh consider ini sebagai parent chain. So 9 carbon is the longest that we can found for the parent chain. Jadi 6 carbon dan 7 carbon tadi adalah salah lah. Okay, so kita ada substituent. Macam mana nak numbering? From this end, dapat nombor 3. From this end, nombor 3 juga. Tapi cuba tengok. Kalau start dari sini, 3, yang seterusnya tu jauh betul nak jumpa. Kalau awak start kat sini 3, yang substituent yang seterusnya dekat je. So, kita akan start numbering from this end. Supaya kita dapat nombor yang rendah combination. Tengok, lepas 3, jumpa 4 terus substituent. Kalau start dekat sini, 3, jauh lagi baru dapat jumpa substituent yang seterusnya. Okay. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. So awak ada substituent dekat carbon number 3, 4 and 7. Okay. This is bromo. This is dimethyl. So nama dia adalah 3 bromo 4 7 dimethyl nonane. Okay. Sebab bromo dululah huruf B. Huruf B dulu. And then, ini dimethyl, okay, identical kan, dekat carbon number 4 dengan carbon number 7. Okay, jadi ini kita tak tengok D, tapi kita tengok M. Okay, nonane sebab parent ada 9 carbon. Okay, so hopefully boleh faham lah untuk example yang ini. Okay, again, numbers are separated by using a comma. Okay, so this is the last rule. Okay, last rule, sikit je lagi. If 2 substituents are present on the same carbon, use the number twice. Okay, so this is the parent. Kalau saya start numbering from this end, 1, 2, 3, 4. If I start from this end, 1, 2, 3. Okay, so kita akan pilih nombor yang rendah. Okay, you have 2 substituents at the same carbon. So this is methyl, this is ethyl. So the name, okay, awak tak boleh tulis 3 ethyl methyl. Ini tidak boleh. Okay. Since this is a different substituent. Satu methyl. Satu lagi ethyl. Okay. Jadi awak tak boleh sekalikan dia. Gunalah nombor ini 2 kali. So, huruf M dan huruf E. Siapa dulu? E. Okay, would come first. So, the name would be 3 ethyl 3 methyl hexane because the parent chain is 6 carbon. Okay? So hopefully you boleh faham all the rules for the naming. I know it's very long, but for alkane there are a lot of rules because ini sort of macam introduction untuk naming. Okay, first compound yang kita belajar naming. If you understand about the rule, okay, for the next chapter, next compound is going to be quite easy, very easy for you. Okay, so hopefully boleh faham all the rule. So tinggal dengan try this 1, try this 2, try this 3 and try this 4. Please buat semua, try this. Okay, and then upload your answer. Okay, it's okay. Kalau rasa macam salah ke apa, we're going to discuss this in class face to face. Okay, so that is all for this video. I really hope that you understand, okay, about the naming. Ni baru alkane. Okay, next video kita akan go through cycloalkane pula. Okay, so that's all for this video. Thank you for listening.